Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita mau makan apa nih? Menu kita nih guys. Cumi guys. Wah. Cumi nih guys. Oke guys. Ada bawang juga ya guys. Lalapan Lalapan juga biasa. ada ya guys ya. Yuk sebelum kita makan kita baca doa terlebih Menu dahulu. doa dimulai. Selesai. Oke guys, sebelum kita cicip-cicip, kita ceburin dulu nih guys cuminya guys. Wow, mantap nih guys. Udah ketupan nasinya. Oke guys, udah guys, Kita makan. kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semuanya. Main terus guys.
Oke guys, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke,